সার্ভিস থাকিব আপনার যে পার্টি যোনটো কৰে আপনার আহি যাব প্লাস সবে লাউঞ্জ সেটআপ আছে সোফা সেটআপ আছে বহিবলে পার্টি পাতিবলে প্লাস ফুড আছে ইনবিল্ড আমার কিচেন আছে ওয়াশরুম আছে সবখিনি সুবিধা আছে আপনার যিখিনি আপনি ডাঙৰ হোটেল 5 স্টার হোটেল পায় সেম ফেসিলিটি আপনি আমার জাহাজতো পাব একদম প্রিমিয়াম লাক্সারি ইন্টেরিয়রসও আছে টিভি আছে আপনার যি লাগে আপনার এসিও আছে ফুল এসি প্রোভাইডার হল হয় সবখিনি সুবিধা আছে এনেকুৱা এইটো বস্তু নাই কি এইটো নাই বুলি এটা বস্তু নাই মানে সবখিনি প্রোভাইড আপনার জাহাজত পাই যাব আপনি मतलब पार्टी के हिसाब से हम लोग हर तरह का पार्टी कर सकते हैं। जैसे किसी की तरह को किटी पार्टीज करना है, कोई प्राइवेट पार्टी करना है, बर्थडे पार्टी करना है, तो 30 से 40 लोग के तो आराम से है ना कोई भी अपना पार्टी कर सकते हैं। फुल डे का पार्टी का प्लानिंग भी होता है, जैसे अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। प्री बुकिंग के हिसाब से सारा फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें, तो उस तरीके से कर सकते हैं। प्लस हम लोग का जितना भी वेबसाइट नंबर्स है, वेबसाइट एड्रेस है और नंबर्स है, उसमें करके वो प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर हम लोग कोऑर्डिनेट करके वो पार्टी ऑर्गेनाइज। पिकनिक और न्यू ईयर स्पेशल के लिए हम लोग का स्पेशल प्लान जैसे कि डे क्रूज के हिसाब से हम लोग बोलते हैं, जो लॉन्ग डे क्रूज बोलते हैं। जैसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से लेके शाम इवनिंग तक उन लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि ना हाँ सेलिंग भी रहेगा, साथ में आपका सैंड वहाँ पे जाके आपका ना हाँ वहाँ पार्टी भी कर सकते हैं। पिकनिक टाइप में जो भी एक्टिविटीज़ रहेगा, कुछ खेलने वेलने का एक्टिविटी रहेगा, वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें। আজি খুব আনন্দ পাইছোঁ। আজি এটা নিজৰ কৰ্মশক্তিৰ প্ৰভাৱত আজি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ পানীত এখন জাহাজ বা ফেৰীৰ আজি উদ্বোধন হ'ল আৰু এইটো মানৱ সেৱাৰ কাম। যুগে যুগে মানৱে মানৱ সেৱাৰ কাম কৰি আছে। এই ধৰণে নিজৰ কৰ্মশক্তিৰ বলত মানুহে কাম কৰি যাওক। ইতিমধ্যে মই বহুত এই কামৰ নমুনা মই ভাষণ আকাৰে বহুত কৈছোঁ। এতিয়া মই বেছি ক'বলৈ ধৈৰ্যও নাই বহুত দীঘল ভাষণ দিয়াৰ পিছত। গতিকে মানুহৰ কৰ্মশক্তিৰ ওপৰত একো শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ কৰ্মই ধৰ্ম, ধৰ্মই কৰ্ম, কৰ্মশক্তি ভগৱানে সদায় কৰ্মৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিছে। কৰ্মৰ নামেই ভগৱান। আনন্দ, কাৰণ নিজে কৰি খালে নিজৰ কৰ্মৰ যিটো আনন্দ পোৱা যায়, সেই আনন্দই ভগৱান প্ৰাপ্তি বুলি বুজোৱা হয়। গতিকে আমি ভগৱানক যদি পাব লাগে আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু সেই কৰ্মৰ যিটো ফল পাম সেয়ে আমাক আনন্দ দিব আৰু সেই আনন্দই আমাক ভগৱান প্ৰাপ্ত বুলি আমি ধৰিব লাগিব।